Les bobines et les condensateurs sont très utilisés dans les appareils et les systèmes électriques et électroniques. Les jouets, مثلا, les montres électriques, les alarmes, etc. Le but de cet exercice est de déterminer expérimentalement les caractéristiques d'une bobine. Les mots, bien sûr, les caractéristiques, l'inductance et la résistance interne. On réalise les expériences suivantes. Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension, le cours. Donc, on a une équation différentielle avec 3 solutions. Chez l'autre, RLC série ou RLC forcé. Les réponses d'un dipôle RL. Donc, le circuit ديالي أول حاجة نطراسي السيركوي. السيركوي اللي عطاني هو un générateur. Un générateur alimente bien sûr un conducteur ohmique وعطاني فيه واحد لو سيمبول قلنا عليه في الكور هذا. فوالا بروغرام بيك كنقدر نبدل ليه لا ريزيس. زيد السيدي عطاني اون بوبين سير عطاني هنا واحد الكوندونساتور فوالا وهنا عطاني واحد بوزيسيون 1 فوالا هنا اش كاين بوزيسيون 2 وهنا عطاني interrupteur K. Interrupteur K. Bien sûr, on peut les positions de l'interrupteur. Faire la position 1. Lorsqu'on met l'interrupteur K dans la position 1, je me sers quoi عندي؟ هو RL. درنا هنا هو عندي RL RLC. وبيان سور هنا درنا هنا bien sûr la RLC forcée. علاش؟ conducteur ohmique, la bobine, condensateur avec le générateur. Le RLC اللي كان فيها جينيراتور راك كدوي على RLC فورسي. فاهمين؟ ما كانش جينيراتور كنسموها RLC ليبر وهي اللي عندكم في البروغرام نتوما. دونك عندي هنا بي وهنا عندي كيو. اون بوبين بي كوندكتور اوميك سماه دي ولا طونسيون ديال يو ار دو تي راه سماه يو دو تي. دونك عطاني لي كاركتيرستيك قال لي ان ار لا ريزيستانس في l'état initial كتساوي R كتساوي 200 ohms. Donc UPQ كما قلنا UPQ راه هو لا طونسيون او بورن دو جينيراتور. ها هو شنو كاين في هاد البوزيسيون عندي جينيراتور زيد بوبين ان كوندكتور اوميك. Donc la question numéro 1 bien sûr عطاني لي غراف والليتيديون اللي كيعرف اكسبلوتي لي غراف راه عارف فاهم الكتريسيتي. إلا لقيتي بروبليم في الغراف ما غاجاوبش على التمرين. لا ماجوريتي ديال لي كيسيون كيتعلقوا به. قال لك يو بي كيو شتيه يو بي كيو اي يو اش كيقصد ليا بيو ديال الكوندكتور اوميك. سير اسيدي عطاني لا طونسيون داير بحال هكا فوالا ومن بعد داير بحال هكا وعطاني هنا لا طونسيون كونستانت. Donc montrez en justifiant votre réponse que la courbe 2 voilà, la courbe 2 représente les variations de la tension U en fonction du temps. C2, le conducteur ohmique. Pourquoi? Donc, ce que dit la bobine, le phénomène créé par la bobine, l'auto-induction. Ce que dit l'auto-induction provoque le retard de l'établissement et de l'annulation du courant. C'est ce que je avec le établissement du courant, un échelon de tension montant, provoque le retard de l'établissement et de l'annulation. L'établissement, le courant qui est le rôle de la bobine d'une manière générale. Donc, provoque le retard de l'établissement et de l'annulation du courant. Et la tension initialement, chaque qui oui. Bien sûr, ce phénomène est dit auto-induction. C'est donc I
à t égale 0. Donc, I à t égale 0, كتساوي لي 0. On sait par la suite أن U اللي اسمها U اللي هي bien sûr U de t راه هي UR de t à quoi est égal à R fois I égale bien sûr 0. علاش حنا بغينا I à t égale 0 غنخدم باش ب I à t égale 0 و I à t égale 0 اش كتساوي 0. Donc la tension au bord du conducteur ohmique مالها كتكون nulle في l'état initial. Donc automatiquement C2 représente l'évolution de la tension U de T liée UR de T. Donc d'où la courbe C2 représente voilà l'évolution de la tension aux bornes du conducteur ohmique. Bien sûr, la tension au bord du conducteur ohmique et I. Qui dit la tension et I sont proportionnelles. U et I sont proportionnelles. I image ديال UR. Le comportement ديال I كتكون بحال UR. Donc حتى I غنشوفوها مالها croissante bien sûr هادشي غنشوفوه في التمارين اللي جايين. زيد سيدي. Établir l'équation différentielle variée par U. ملي كيقول لك U راه هي U باش كندير باش نبدا غنبدا بلا loi. Donc d'après la loi d'additivité. سير سيدي اش عندنا تمايا عندي بوبين وعندي كوندكتور مع جينيراتور. دونك عندي يو بي بلس يو ار بلس كتساوي لي بيان سور اش كتساوي يو بي كي ولا هي غنعتبرها او. سير سيدي يو بي مالها هي ار اي بلس ال دي اي سور دي. بيان سور بوبين عندها ريزيستانس انترن. يو ار نخليها حقاش بغيتيها كتساوي لي او. اي شنو هي اي دابخي لوا دوم هي يو ار sur R. Donc il a dit R UR sur R plus L D sur DT I UR sur R plus UR égale à E. On factorise UR. Donc UR facteur de 1 bien sûr plus R sur R. R met la con Chandelia. Il y a L sur R DUR sur DT égale bien sûr E. C'est là, c'est du UR facteur de R plus R sur R plus L sur R DUR sur DT égale E. نقدر نزيد étape هنا نقدر نحبس هنا. علاش؟ عندي fonction primitive et sa dérivée. l'étape اللي كنزيد نضرب في الانفيرس ديالها ياك. اش بقى لي هنا؟ اش غيولي عندي هنا؟ هادشي كامل فاش غنضربو في R ونقسم على R بلس R. غيمشي بيان سور هذا مع هذا وهذا مع هذا. تبقى لي هنا غيمشي لي هذا مع هذا يولي عندي L على وهذا الشيء كامل مضروب فاش؟ يلا سير تولي عندي هي UR فوالا بلس L sur R plus R DUR sur DT هي E R على R plus R. هذه l'équation différentielle en fonction de UR. Qu'est-ce qui représente la valeur هذه؟ هي UR في l'infini اللي هي UR max. Trouvez l'expression de A et celle de taux en fonction des paramètres du circuit pour que U, UR de T, égale à A facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux soit solution de l'équation différentielle. عندي UR شغل تساوي هي A facteur de 1 moins exponentielle moins T sur أول حاجة خصني ندير شناهي؟ dérivé DUR sur DT اش كتساوي؟ A مالها خرجها كونستون زيد دي سور دي تي ديال اش؟ ديال 1 موان اكسبونونسيال موان تي ديريفي ديال 1 مشى زيرو موان مالها ها هي موان ا دي سور دي تي ديال اكسبونونسيال موان تي ديريفي ديال اكسبونونسيال موان تي سور تو بريم اكسبونونسيال موان تي سور تو موان تي على تو بريم هي 1 سور تو على يعني نضربوها في ا ياك هي A sur taux exponentiel moins T sur taux. هذا دي UR sur دي شان ديالها علاش غنعوضها؟ حقاش قال لي سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. يلاه سيدي عوض UR شنو هي؟ هي A
facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, zid, plus L sur R plus R, zid, في dérivé. شنو هو؟ A sur taux exponentielle moins t sur taux, le tout égal à E, R, على R plus R. باش نبارطاغيزي هنا ب A exponentielle. باش تبان لي كان نشرشر A في واحد. A في ناقص exponentielle. هي A moins A exponentielle. Se répète هنا. هي شتيها؟ هي. شتيها ولا ما شتيهاش؟ يعني A exponentielle moins t sur taux facteur. باش مضروبة هنا؟ هي هنا باش مضروبة؟ هي L على R plus R fois taux. متفقين ياك؟ fois taux. زيد plus A زيد moins E R على R plus égale 0. Nous avons démontré mathématiquement parlant في الكور أن هذا مالو وهذا مالو. Donc on dit soit pour que l'équation différentielle soit vérifiée, il faut que A moins E R à la R plus R égale 0, zid et égale 0. Bien sûr, on a تبتنا على أن U اللي هي U R de T كتساوي 0 à T égale 0. donc كتبدا من 0. Moins 1 plus L à la R plus R facteur de taux égale 0 et A moins E fois R sur R plus R égale 0. Donc A à quoi est égal? Il y a ER sur R plus R ou bien sûr il y a UR max اللي شفنا في لو كور ياك زيد اي هاد الكروندور ندينا اللي موان 1 يمشي هنا واللي 1 غتولي عندي L sur R plus R facteur de taux égale à 1. طلع لي طو فوق طو في واحد هي donc taux à quoi est égal L sur R plus R. هادشي اللي باغي هو نعطيه غير A شحال كتساوي نعطيه طو à quoi est égal tout simplement. Donc في l'examen national solution l'équation différentielle هذه سير تدخل الامتحان ومأكد انها غتحط. هادشي هذا كلاسيك ديما غيتحط ليه. غير انت اشنو هيئتك انا؟ هيئتك دير اي ايكواسيون ديفيرونسييل اي يو ار ولا يو بي. سوليسيون دوينا على اي سوليسيون. نو افون ريبريزونتي تو لي سوليسيون باش تمشي عندك بعدا واحد لا مارج ديال ليكزاميناسيون غتجيبو 100%. Déterminer graphiquement à partir de la figure 2 la valeur de E. Donc puisque هذه ديال يو ار ديال من الاخرى ديال U UPQ. شنو UPQ؟ هي E حقاش constante. C'est سيدي 1 3 B. Donc on sait que UPQ égale à E égale une constante. Et d'après bien sûr la figure UPQ شحال كتساوي؟ UPQ voilà اللي هي E égale 2 فولت. بغا E شنو ثاني؟ طو. وقت ما عطانيش لا طونجونت شنو ندير؟ نمشي لا سوليسيون. لقينا سوليسيون ياك؟ هذه شنو هي؟ يو ار دو تي ياك؟ اكوا تيغال لقيناها هي او ار على ار بلس ار فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو. يو ار في لانفيني يو ار دو تي في لانفيني اش كتساوي؟ فوالا في لانفيني ايغال هي او ار على ار بلس ار. طابقين ياك؟ علاش؟ هذا التاو فين يمشي زيرو لان اكسبونونسيال موان بلس لانفيني هي اكسبونونسيال موان لانفيني هي اكسبونونسيال زين. هنا مشى زيرو. هذا فاش؟ في لانفيني تقول لي بحال هكا 1 موان تي شحال قلنا؟ لانفيني. ها هو تي نعوضها بلانفيني سور طو موان مع بلس موان لانفيني اكسبونونسيال موان لانفيني زيرو. مشى هذا زيرو. اش بقات ليا؟ بقات ليا او ار على ار بلس ار. هذه هي يو ار لوrsque t égale l'infini. غنجي لهنا تو سامبلومون نخدمها بالماط. هادشي كامل راه ماط. شنو هذا؟ يو ار في لانفيني اللي هي يو ار ماكس. شحال كتساوي من الغراف؟ ديفيزيون حسبتو لها واخا سيدي هذه هي 1.8. اش غنجي ندير؟
غنجي لهنا هذا شنو هي 1,8 كاينه ما كايناش 1,8 فولت نجي هنا غنقول يو ار لوسكو تي ايغال تو à quoi est égal égal 1,8 اللي هي هذه ياك فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان طو لهنا كنقلبوا على يو ار تي ايغال طو سير اسيدي هي 1,8 فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان 1 هذه معروفه اش كتساوي 0.63 سير اسيدي هي 1,8 في 0 63 اذا يو ار دو تي lorsque t égale à taux à quoi est égal tout simplement 1,13 فولت نجي نقلب عليها هنا وندير لا بروجيكسيون تو سامبلومون نديرو هاد العمليه راه ساهل قلب هي على 1,13 وتما الفيكي وعطاك فيه شويه الحساب تخدم لي دماغك عطاك لي فالور صغار شتيه شحال لقيتوها با بروجيكسيون شحال 25 ياك اذا 0,01 مقسم على 25 شحال يعطيك حسب باش تعرف كل ديفيزيون صغيره شحال كتمثل 4 كل ديفيزيون صغيره هي 4 فوا 10 على بويسونس شحال موان 4 شوف لي بروجيكسيون شحال يعطيك من ديفيزيون عطاك 5 5 فوا 4,4 في بويسونس موان 4 هنا درنا قلنا الاسقاط لقينا هذه 1,13 لا بروجيكسيون دون 5 ديفيزيون اللي هما صغار هما اذا بالكالكول شحال جابت لي هذه 5 fois 4 puissance à la puissance moins 4, 2 fois 10 à la puissance moins 3. On va dire la valeur exacte. Par projection, on trouve que taux égale à 2 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Je répète, لقينا UR à T égale taux. ياك شحال كتساوي 1,13 ملي قلبنا عليها هنا لقيناها هنا مثلا ملي غندير لا بروجيكسيون واش غنلقى شنو هي هذه لا فالور ديال يو ار ا تي ايغال طو اذا ملي غندير البروجيكسيون واش غنلقى طو متفقين غنلقى طو اشنو داير لك هو تما يتعمد يعطيك واحد الفيغور اللي هو بلوز او موان ديفيسيل تخدم شويه جات لهنا يعني بريسيزامون في 5 طو وحط لك 0,01 ياك حنا اللي بغينا نعرفوا ديفيزيون صغيره غير وحده شحال غتمثل غنشد هذه كامله اللي هي 0,01 ونقسمها على عدد التدريجات شحال لقينا 25 اذا 0,01 اللي هو هاد لا مارج كامل قسمناه على 25 ديفيزيون اش عطانا 4 فوا 10 على بويسونس موان 4 بور كل اش بور شاك ديفيزيون هذه ديال اش ديال ديفيزيون وحده بيان سور هادشي في سكوند متفقين ملي درنا حنا الاسقاط شحال لقينا 5 ديفيزيون اذا غنشد 5 ديفيزيون غنضربها في ديفيزيون وحده شحال يعطيني غيعطيني لا فالور ديال هذا 5 ديفيزيون شحال لقينا 2 فوا 10 على بويسونس موان 3 اذا 5 ديال لي ديفيزيون بعد الاسقاط غيجيبوا لي 2 في 10 أس 3 بيان سور لقينا طو دو سيت مانيير سي on déduire la valeur de L sachant que petit r égale 22,2 bien sûr on va من taux donc taux on sait que taux مالا égale à L بين هذه donc L اش كتساوي هي taux على R plus إذن هي 2 fois 10 à la puissance moins 3 facteur de grand R شحال قلنا 200 ياك voilà plus قال لي الاخرى 22,2 حسب سيدي L en Henry 0,44 les valeurs ديال L ديما كيكونوا صغار attention إلا كبرات L تمشي في les environs ديال 2 Le document de la figure 3 représente les variations de la tension aux bornes du résistor D et la tension UB aux bornes de la bobine B donc en fonction du temps dans l'intervalle de 0,10 millisecondes يعني كيدوي على الانترفال الاول هو شتيه اللي هو من 0 حتى 0,1 متفقين ياك سير اسيدي يعني عندي ان اشلون مونطون سير سوا يو بي لا فالور ليميت شي خص لي لا فالور ليميت يو بي في لانفيني شوف شنو قلت لكم في الكور كاين جوج ديال الحوايج كاين عندي فونكسيون لينيير و افين ياك هاد الاول هما الحوالات الاولين كيعطيك دوات لينيير ولا افين هادوك سير اول حاجه حط لا فونكسيون عرفوا انه يسولك على كا الكوفيسيون دايريكتور
وعلى l'ordonnée à l'origine 100%. ياك وكاين هذا لو تيب ديال لي فونكسيون كرواسونت بروغريسيف ولا ديكرواسونت بروغريسيف. هادو خصك تخدم باش بلي كونديسيون انيسيال et les conditions finales. اش قال لي هو؟ قال لي يو بي لا فالور ليميت. واش ليميت ندخلها في الانيسيال ولا الفينال؟ طابقين في فينال. فينال شنو هو؟ لا لانفيني، حقاش لو طون ما فيش موال لانفيني، كاين غير زيرو بلس لانفيني. سير اسيدي trouver la relation entre UB في l'instant bien sûr l'infini ER et grand R. premièrement شنو خصني نلقى؟ لا فالور ديال UB دو تي. ما عمرو تحط لكم في ليكزامان نتوما بي سي هاد لا كيسيون. اعطيني لا سوليسيون ديال يو بي دو تي. عطاكم لي كور ديال يو بي في السنوات الاخرى. هاد العام يدخلوا معكم شي حوايج اكثر من لا كور، يعني خصك تكون ضابط الامور ديالك. مسح هادشي ياك. برومييرمون يو بي اش كتساوي؟ غتقول لي يا استاذ شنو الكيسيون هذا؟ 1 4 ا 1 4 ا. يو بي اش كتساوي؟ غتقول لي يا استاذ عاديه يو بي كتساوي ار اي بلس ال دي اي سور بينات. علاش؟ عندي اون بوبين غيال عندها اون ريزيستانس انترن. خصني نلقى اي وانا عندي اي ار دو تي. اي ار دو تي اكوا تيغال لقيناها او ار على ار بلس ار فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور تو. بغيت اي دو تي غتقول لي يا استاذ باينه هي اي ار دو تي برافو عليك سور ار لوا دوم. غنقسم هادشي كامل على ار. هادشي هي ار مع اش يبقى لي انا؟ هي او سور ار بلس ار فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي. واش هادشي درناه في كور ما درناش؟ وراه كيسول فيك في هادشي هذا. اذا عندي او بي دو تي اش كتساوي؟ هي ار في اي. شنو هي اي؟ هي هادشي كامل عوض ودرناها في الكور. او على ار بلس ار انا غنشر ار في هادشي كامل زيد موان ار او على ار بلس ار زيد برافو عليك زيد بلس ال دي سور دي تي ديال اش؟ زيد فاكتور دو اش غندير من بعد؟ لأن كون سير اسيدي هذا ما غنمسوش. ها هو نخرج هذا بلس ال او على ار بلس دي سور دي تي ديال 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور تو. كاينه وما كايناش؟ 1 دير بديلها شحال؟ زيرو. مشى هذا الزيرو. موان اش غندير ليها؟ هادشي الاول ما نمسوش. ها هو موان ال او على ار بلس ار دي سور دي تي اكسبونونسيال موان تي سور تو. هادشي ما غنمسوش. ها هو دير بديل هذا زيد هو موان تي سور تو بريم. كاينه وما كايناش؟ ها هو بريم اكسبونونسيال موان تي. كتبقى خدام بنفس لي زوتي ماتيماتيك ديما. زيد هي موان ال في او على ار بلس ار فاش مضروبه هنا هاد الموان اش غيولي هنا؟ ها هو بقى لي هنا 1 سور لان حقا شنو عندي هنا؟ راه ملي كنقول انايا تي سور تو بريم راه هي تي فوا 1 سور تو بريم. ياك شنو هو تي؟ الفا. شنو هو 1 سور تو؟ كون بحال قلت لك 2 اكس بريم. شنو هي؟ هي 2. اذا حتى هنا عندي كونستونت فاريابل واش كيبقى؟ كتبقى لا كونستونت. كتبقى لا كونستونت اللي هي 2 حتى هنا. اذا بقات لي 1 سور تو 1 سور تو اكسبونونسيال موان تي سور تو. 1 سور تو شنو هي؟ الا كان طو هي ال على ار بلس ار شنو هي 1 سور تو؟ تري بيان. ماشي هاي يو بي اش كتساوي؟ يو بي دو تي اش كتساوي؟ هذا شنو هو؟ ها هو ار في او ار في او على ار بلس ار زيد موان ار في او سور ار بلس ار اكسبونونسيال موان تي سور تو. هادشي اللي كان خاصني انا ياك. زيد بلس ها هي ال في او على ار بلس ار و 1 سور تو شنو هي؟ ها هي ار بلس ار سور ال فاش مضروبه؟ ها هي اكسبونونسيال موان تي سور تو. مشى هذا مع هذا ومشى هذا مع هذا. اش بقات لي انا؟ ها هي ار في او على ار بلس ار ناقص اش؟ ار في او
على R plus R exponentielle moins T sur taux plus E exponentielle moins T sur taux. هذه UB de T. UB de T lorsque T égale l'infini نخدم بالماط هي شناهي؟ هي RE على R plus R moins RE sur R plus R exponentielle moins l'infini sur taux plus E exponentielle moins l'infini sur taux. شحال كتساوي هذه؟ زيرو. شحال كتساوي هذه؟ اش بقى لك؟ بقات لك R fois E على R plus R égale R في E على R plus R. وهذه bien sûr هي la valeur limite ديال UB. هنا UB UR غير هذا هو دونك UR دايره بحال هكاك كرواسونت UB ديك كرواسونت. غير واحد المسألة هنا لي دو كورب كيبداو في الريجيم بيرمانون او ميم طون 5 طو ديالهم خصها تكون او ميم طون. سير اسيدي إلا قلت لك عطيني يو بي ا تي ايكال زيرو ملي كتبدا؟ تبدا من او. عقلتو ولا ما عقلتوش؟ غتقول لي عقلنا استاذ. ها هو عوض لي في السوليسيون ا تي ايكال زيرو غتعوض لي طون زيرو اكسبونونسيال زيرو اش بقى لي واحد هذا ناقص هذا زيرو اكسبونونسيال زيرو اش بقات لي؟ لا كورب ديال يو بي كتبدا من او. لا فالور ديال يو ار فين كتمشي؟ ار على ار بلس ار اللي هي يو ار ماكس. اش غايقول لك؟ غايقول لك هاد لا دات ديال لانترسيكسيون اش كتساوي؟ غتقول لي استاذ هادي انت سميتها هي تي جي ا لا دات ا لانستون تي جي اش عندك؟ عندك يو ار كتساوي يو بي. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. لا فالور ديال الاسقاط نتاعنا اش غتلقى؟ غتلقى يو بي في هاد لا دات وغتلقى يو ار في هاد لا دات. اذا في هاد لا دات ما كيدايرين متساويين. في هاد لا دات لي دو طونسيون سون تيغو كيتقاطعوا. دونك ا لانستون دونك هذا بي سي ولا هذا هو بي سي. شنقول ليه؟ ا لانستون تي جي اون ا كيس كون ا يو ار ايكال يو بي. يو ار عندنا لقيناها قبيله لقينا هي او ار على ار بلس ار زيد فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور طو. او بي عندنا لقيناها ار او على ار بلس ار موان ار او سور ار بلس ار اكسبونونسيال موان تي سور طو زيد بلس او اكسبونونسيال موان تي سور طو. نشر لي يا سيدي هادشي هي او زيد او زيد ار بلس ار موان او ار على ار بلس ار اكسبونونسيال موان تي سور طو كتساوي ار في او sur R plus R moins R في E على R plus R exponentielle moins T sur taux plus E exponentielle moins T sur taux. هادشي كامل فاش ضربو غتضربو فاش؟ في R plus R وتقسم على R ونقسم على غون R. مال هذا؟ مشي هذا مع هذا مشي غون R مع اش بقى لي هنا؟ ها هي هنا بقات لي موان E exponentielle moins T سورتو. بدل لي هادشي ضرب لي في ار توتال. ها هي ار توتال وقسم على او. حيد لي او اش بقى لي هنا؟ بقات لي ار دونك ضربنا في ار توتال قسمنا على او. اش بقات لي؟ ار هنا موان ار اكسبونونسيال موان تي سورتو كتساوي لي هنا مشات لي او مع او ار توتال مع ار توتال بقات لي بوتي ار هنا موان بوتي ار اكسبونونسيال موان تي سورتو زيد هنا مشات لي اش بقات لي؟ ها هي ار بلس ار اكسبونونسيال موان تي سورتو. كاين ياك؟ هاد ار جيبها هنا وهادي ديها هنا غتولي عندك ار موان ار كتساوي ديما هنا نبدا بها الاولى بوزيتيف ياك ار اكسبونونسيال موان تي سورتو زيد موان ار اكسبونونسيال موان تي سورتو. هادي نشر هنا بلس ار exponentielle moins t sur taux زيد plus petit r exponentielle moins t sur taux. مشى هذا مع هذا اش بقات ليا؟ تري بيان هي 2 r exponentielle moins t sur taux. هنا عندي r moins r جيب هادو هنا غتولي عندي r moins r sur 2r égale exponentielle moins t sur taux. دخل الالان اش كيدير الاكسبونونسيال طار اش بقى لي هنا؟
بقات لي الان ديال ار موان ار سور 2 ار. هنا بقات لي موان تي سور تي، راه هي تي جي كندوي عليها هنا، هي لانستون تي جي. زيد سيدي قلب لي هادشي باش هي موان، غتولي عندي هي الالان ديال 2 ار على ار زيد موان ار زيد. تري بيان. اذا تي اش غتساوي؟ طلع هذا هي طو في الالان ديال اش؟ ديال 2 ار على ار موان ار. شنو هي طو؟ طو هي ال سور ار بلس ار، فاش مضروبه في الالان ديال 2 ار، فوالا ديال 2 ار على ار moins R. L'instant TG demandé dans l'exercice. Maintenant, je vais dire, on va aller à L. Je vais dire L maintenant, tout simplement. Je vais dire L maintenant. Je vais dire L. Je vais dire R. On va dire TG. On va dire تولي يلا طلع لي R هنا وهبط لي شي تما. إذا L اش كتساوي؟ Donc L هي R plus R facteur de la date TG sur ln ديال 2 R sur R moins R. L'inductance de la bobine.